Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:59 p.m. Maupay nga kulob sa iyong tanan as shiny mga balita yan na nga oras. LGU Calbayog nag-host sa Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program. Ngan Calbayog City Veterinary Office nagpapadayon sa pagdumara sa Veterinary Health Mission. Detalye sa siningang mga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Gin-host sa gobyerno lokal sa Calbayog, pinaagi sa Business Processing and Licensing Office o BPLO ang orientasyon sa pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program sa Department of Trade and Industry o DTI kakulop nga adlaw sa Calbayog City Convention Center. Ang P3 inusa nga loan financing program sa pakigsumpayan sa SB Corps nga nagtutumong nga maghahatag sa pautang nga may hamubo nga 2.5% nga interes kada bulan para sa micro-entrepreneurs. Durante sa aktibidad, naghatag sa suporta nga mensahe si Mayor Raymond C. Uy samtang ginhatagan doon ni DTI Representative Vicente Candido o SB Corps John Sandro Cabilites ang importansya sa programa sa ekonomiya sa syudad. Ining aktibidad gindumara sa BPLO sa pagpanguna ni Attorney Michael E. Costello Jr. nga nagpapakita sa dedikasyon sa Calbayog City sa pagpakusog sa negosyo o ekonomiya sa syudad. Sa lain pa nga balita, padayon ang pangalimbasog sa City Veterinary Office sa pagpakusog sa kampanya kontra rabies, pinaagi sa ginbubuhat nga Veterinary Health Mission. Kakulop, ginpatuman ining aktibidad sa Barangay Bagakay Hall nga kundiin damo ang nagpabakuna sa era kasangkayan nga hayop nga nakakuha sa mga magkadrodilain nga serbisyo. Ang nasabi nga Veterinary Health Mission inusa nga serbisyo publiko nga kaparte sa selebrasyon sa Rabies Awareness Month. Ini nagtutumong nga maghatag sa libre nga bakuna kontra rabies ngan mag-edukar sa mga pet owners may tungod sa husto nga pagataman sa era mga hayop basi malikyan ang peligroso nga sakit. Yan nga adlaw magpapadayon ang Veterinary Health Mission sa Barangay Victory Covered Court nga kundiin ginaaghat ang publiko nga magpabakuna sa era mga hayop. Pinaagi sa siningang paningkamot, nagpapakita ang City Veterinary Office sa nera dedikasyon sa pagsiguro sa panlawas sa publiko ngan sa mga kasangkayan nga mga hayop. Para sa bagong Pilipinas, ini si Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak